औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों, आप ठीक हैं मेरे प्यारे बहनों भाइयों सामीन नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वजीफ़ा सूरह अल कौसर का जो यहाँ पर मैं बताने की आपको इजाज़त मांगता हूँ और जुर्रत कर रहा हूँ, दोस्तों ये दौलत का मिज़ाइल है जी। दौलत का मिज़ाइल है ये ऐसा मिज़ाइल है कि चले मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखें, तौबा तौबा, अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। दोस्तों चलो कुछ थोड़ा शुगल ही है, ये तो है शुगल ही है, ये क्या मिज़ाइल है। लेकिन यकीन कीजिए कि जो वजीफ़ा मैं आपकी नजर इस वक्त करने लगा हूं, आज तक आपने सुना हो ना यार, तो मुझे कहना। बेशुमार बेशुमार वज़ाइफ हैं दोस्तों, बेशुमार वज़ाइफ हैं। सूरह अल कौसर के बेशुमार वज़ाइफ हैं, कुरान के, हदीस के, दूसरी दुआओं के जबरदस्त और बेबहा वज़ाइफ हैं ये हैं। लेकिन दोस्तों हर वजीफे का अपना अपना एक तरीकाकार है। ये वजीफा जो मैं आपको देने लगा हूं दोस्तों, ये इस वजीफे का नाम ही जुमातुल मुबारक का तकदीर को बदल देने वाला वजीफा है। आपको क्या चाहिए? जाती घर, दौलत, पैसा, रिज़्क, हत्ता के दुश्मन जो है ना, दुश्मन वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे और आपकी तारीफों के पुल बांधा करेंगे, और वो भी आपके पीठ के पीछे। मुंह पर तो सब सज्जन होते हैं, लेकिन ऐसे आपको इस वजीफे का असर मिलेगा। और तो और दोस्तों, जो पसंद की शादी करना चाहते हैं उनके लिए तो ये वजीफा एक गुलाब का फूल है दोस्तों, गुलाब का फूल। और पसंद के रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। अगर आप लड़की हैं, औरत हैं, उम्र ज्यादा हो रही है, ये ठीक उम्र है, रिश्ता चाहिए, तो आपका रिश्ता होगा। और अगर आप लड़के हैं तब भी आपके रिश्तों के लिए लाइनें बनेंगी, अगर आपको जरूरत है। ये नहीं कि आप कोई किसी की जरूरत नहीं है उसके पीछे लाइन बन जाए तो मैं थोड़ा सा शुगल इसलिए लगा दिया करता हूँ। यकीन कीजिए मेरा मकसद पता क्या होता है, वीडियो तो मैंने बनानी है, आपने देखनी है, लेकिन मेरा पता क्या मकसद होता है यार, जो मुझे देखे ना उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। देखिए डायरेक्ट आपने मुझे कुछ नहीं देना, बस भाई ये मजाक है, लाइक वगैरह शेयर, ये तो मजाक है, लेकिन इतना भी मजाक नहीं है। हम आपके लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। और मैं बात कर रहा हूँ लाइक की, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका वजीफे की ताकत है डबल हो जाएगी दोस्तों। ये वजीफा फिर मैं एक बार आपको बताता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, कि दौलत का मिसाइल है ये जी, ये दौलत का मिसाइल है। और अल्लाह ताला के फजल और अनायत से आप पर इतनी करम होंगे कि जो गरीबियां हैं ना वो आपकी टल जाएंगी, मोहताजियां आपकी टल जाएंगी, और आपकी जो जिंदगी में आप रुल गए हो, अगर आप रुल गए हो, देखें बंदा जो है ना कभी भी अपने टारगेट पर हिट नहीं कर सकता, कभी टारगेट पर पहुंच नहीं सकता, कभी ना कभी उसे कोई ना कोई चीज की कमी रहती है, जो अल्लाह ताला से वो दुआएं करके हासिल करता है, किसी और की मिन्नत मोहताजी करके हासिल करता है कि भाई मेरे पे कर्म कर दो यार, मेरी ये मसला है। दोस्तों अब आपको इस वजीफे के बाद किसी की ना मिन्नत की जरूरत है, ना किसी के आगे झुकने की जरूरत है। ये वजीफा इतनी आपको कसरत रिज़्क और दौलत देगा, और इतनी इसकी खैरात बरकत हैं, और इतनी इसकी कसरत रिज़्क है इस वजीफे की, कि आप किसी के आगे मुताज नहीं होगे, और आपके मुंह से बेसाख्ता निकलेगा कि छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, अरे जहां मुस्तफा गुलामों की, जहां मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की।
تو دوستو قسمتیں آپ کی بدل جائیں گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی فضل اور عنایت سے۔ ہر قسم کی خیر و برکت، رزق اور رحمت کے خزینے آپ پر برسیں گے دوستو انشاءاللہ تعالی۔ دوستو اب میں وظیفے کی طرف آتا ہوں، بہت لمبی تقریر ہو گئی ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک کمنٹ آپ کو کرنا ضروری ہے۔ آپ کو کمنٹ کرنے کے بعد اجازت ہو جائے گی، چاہے اس کا میرے پاس جواب میں آپ کو دے سکوں یا نہ دے سکوں، لیکن آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ اور دوستو اس کو شیئر لازمی کر دیجئے گا۔ اب وظیفہ سنیے، روز نماز فجر کے بعد، یہ 41 دن کا صرف وظیفہ ہے، جمعے والے دن آپ نے شروع کرنا ہے۔ روز آپ نے کرنا کیا ہے، نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 11 مرتبہ استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے 107 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دوستو کچھ 5 4 7 10 دن کے اندر آپ کی مراد پوری ہونے کے طرف جانا شروع ہو جائے گی، لیکن کرنا آپ نے یہ 41 دن ہے۔ اور خواتین جو اپنے مخصوص ایام ہیں ان میں یہ چھوڑ دیں، پھر بعد میں وہ دنوں کو جو چھوٹ گئے تھے وہ بعد میں آپ شمار کر سکتی ہیں۔ دوستو یہ وظیفہ 41 دن کریں، پہلے مراد پوری ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ تعالی۔ پہلے اگر ہو جائے تو پورا کریں، اور اگر پورے دنوں کے بعد ہی ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے، آپ کا کام ضرور ہوگا۔ یہ میں نے جو آپ کو بتایا میرا خیال ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ 11 بار درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 11 بار استغفار، اس کے بعد 107 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے جی، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف اور 11 بار استغفار، یعنی کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور استغفار آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ درمیان میں 107 مرتبہ یہ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دوستو یہ آپ کے ہر جو طریقہ کار ہے، آپ کی تکلیف ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، اور کوئی پریشانی انشاءاللہ آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ چیزیں اور تمنائیں پوری فرمائیں گے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تمنا مراد پوری فرمائے۔ دوستو جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعا کیجیے گا میرے لیے، بشرطِ صحت و زندگی پھر میں حاضری دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔